हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न विद हसन। आज की सेकंड वीडियो होने वाली है हमारी कोर्स की, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज़ वेब सर्वर, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ मेजर वेबसाइट्स, हमारे पास वेब सर्वर किस तरह काम करती है एंड व्हाई वी नीड अ वेब सर्वर. So this video is going to share information with you about websites, web servers, ताकि आप सब जान सके कि हमारे पास जब हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं टू अ वेबसाइट, फॉर एग्जांपल google.com या कोई और वेबसाइट ले ले, तो उसकी बिहाइंड क्या सीन होता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है और हमारे पास किस किस किस्म की वेबसाइट्स होती हैं. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. ओके, चलो एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आर द मेजर टू टाइप ऑफ वेबसाइट. द फर्स्ट वन इज स्टैटिक वेबसाइट. हमारे पास दो किस्म की वेबसाइट्स होती है. एक को हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं एंड दूसरी को हम डायनेमिक कहते हैं. सो स्टैटिक वेबसाइट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं. सो स्टैटिक वेबसाइट के अंदर हमारे पास द फर्स्ट वन इज HTML, विच इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी वेबसाइट. देन हमारे पास स्टाइलिंग के लिए CSS आ जाती है एंड द थर्ड वन इज़ जावास्क्रिप्ट, जो ब्राउज़र साइड पे मैनिपुलेट होती है. ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को वो उसके साथ वो इंटरेक्शन करती है और उसको मैनिपुलेट करती है. सो हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट के अंदर ये तीन चीज़ें होंगी: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट. द सेकंड टाइप इज़ डायनामिक वेबसाइट. डायनामिक वेबसाइट के अंदर हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होगी एंड उसके साथ साथ PHP एंड डेटाबेस के लिए हमारे पास MySQL या MariaDB या कोई और डेटाबेस होगी. तो PHP के अलावा हमारे पास ASP भी हो सकती है, CGI भी हो सकती है, या पाइथन की जो वेबसाइट है तो वो भी हो सकती है हमारे पास, या जावा की जो वेबसाइट है जिस पे हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो वो भी हो सकती है. सो ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट. उसमें हमारे पास डेटाबेस आ गई फॉर स्टोरेज पर्पस एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई जिसके थ्रू हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और हमारी जितनी भी डेटाबेस की क्वेरीज है वो लैंग्वेज के थ्रू प्रोसेस होगी और डेटाबेस से डेटा फेच होगी हमारी वेबसाइट के अंदर से. सो दीज आर टू टाइप ऑफ वेबसाइट्स. सो व्हाट इज़ वर्डप्रेस? वर्डप्रेस भी हमारे पास एक डायनेमिक वेबसाइट है जिसके अंदर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL यूज़ करेंगे. ये पांचों चीज़ें हमारे कंबाइन होके वर्डप्रेस बनाती है. So WordPress is also a dynamic website. So this is part of this video is part of the WordPress course, इसीलिए मैं मेंशन करूंगा बार बार WordPress को इसी वीडियो के अंदर. सो इसी तरह हमारे पास दो किस्म हो गई वेबसाइट की. द फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड द सेकंड वन इज डायनेमिक, और डिफरेंस आपको पता चल गई. सो लेट्स मूव ऑन. व्हाट इज वेब सर्वर? वेब सर्वर हम किसी कहती है और क्या होती है? जिस तरह आपके पास एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, इसी तरह हमारे पास एक वेब सर्वर होती है जो कि डेटा सेंटर के अंदर पड़ी रहती है और 24 और साल भर वो चलती रहती है और रिस्टार्ट और या शट डाउन वो नहीं होती. सो दैट इज़ अ सर्वर. उसके अंदर हमारे पास नॉर्मल प्रोसेसर होगा, या इंटेल की प्रोसेसर होगी, या AMD की प्रोसेसर होगी. स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव होगी, या HDD होगी, हार्ड डिस्क जो मैकेनिकल ड्राइव है वो होगी, या SSD होगी जो जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, या NVMe ड्राइव होगी जो एडवांस फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव है. तो वो होगी हमारे पास स्टोरेज. उसके अंदर हमारे पास रैम होगी जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहती है. तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह हमारे एक नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर होती है, उसी तरह सर्वर के अंदर भी हमारे पास ये तमाम चीज़ें होती है. सर्वर के ऊपर हमारे पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगी, तो उसके ज़रिए हम वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ वेब सर्वर? ठीक है, हमारे पास सर्वर एक्सप्लेन हो गया कि सर्वर हमारे पास एक कंप्यूटर हो गया. हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को भी सर्वर की तरह यूज़ कर सकती है, उसे कनेक्ट कर सकती है इंटरनेट के थ्रू. ठीक है, उसके लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, लेकिन दैट इज़ अनदर टॉपिक. सो व्हाट इज़ वेब सर्वर? वेब सर्वर में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? सो नॉर्मली एक सर्वर होगा जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगी. ठीक है, अगर आपके सर्वर के अंदर लिनक्स इंस्टॉल है
تو ہم اسے لیمپ یا لیمپ کہتے ہیں، اسٹینڈ فار لینکس اپاچی مائی سیکول پی ایچ پی، فار پی ایچ پی ویب سائٹ. اگر آپ ونڈوز سائٹ پہ چلے جائے تو ہمارے پاس ASP.NET آ جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک الگ قسم کی سرور ہوگی، ٹھیک ہے، ویب سرور ہوگی جس کو ہم IIS بھی کہتے ہیں، اور بھی ڈفرینٹ ٹائپ آف ویب سرور ہے ٹو پروسیس ASP.NET اپلیکیشنز. تو اسی طرح پی ایچ پی کو پروسیس کرنے کے لیے ہمیں ویب سرور کی ضرورت پڑتی ہے. سو اگر آپ کے پاس لائنکس ہے تو اس کے اوپر ہم لیمپ انسٹال کرتے ہیں یا لیمپ انسٹال کرتے ہیں. لیمپ اسٹینڈ فار لینکس اپاچے مائی سیکول پی ایچ پی اینڈ لیمپ اسٹینڈ فار لائنکس انجن ایکس اپاچے انجن ایکس مائی سیکول اینڈ پی ایچ پی. سو یہ دو ٹائپ آف ویب سرورز ہے جو ہم لائنکس کے اوپر انسٹال کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں ایز اے ویب سرور ٹو پروسیس اور ڈائنامک ویب سائٹ اور اسٹیٹک ویب سائٹس. دین ہمارے پاس ایک اور آپریٹنگ سسٹم آ جاتے ہیں جسے ہم ونڈوز کہتے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارے پاس بھی ہم ویب سرور کریٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر ہمیں سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی. سافٹ ویئرز میں ہمارے پاس آ جاتی ہے ویمپ آ جاتی ہے اینڈ زیمپ آ جاتا ہے. سو دیٹ آر دا ٹو پاپولر سافٹ ویئر ٹو یوز فار ویب سرور آن ونڈوز مشین. دین میک آ جاتی ہے. تو میک کے اوپر ہم ویب سرور کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں یوزنگ سافٹ ویئر کارڈ میپ. سو وہ ہم انسٹال کر سکتے ہیں میک کے اوپر اور ہمارے پاس ایک ویب سرور کریٹ ہو جائے گی. سو جس طرح میں نے ایکسپلین کی کہ وی نیڈ ویب سرور فار ڈائنامک ویب سائٹ. تو ورڈ پریس ہمارے پاس ڈائنامک ہے تو اس کے لیے ہمیں ویب سرور کی ضرورت پڑے گی. اسٹیٹک ویب سائٹس کو ہم براؤزر کے اندر کمپلیٹلی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، بالکل ایکسس کر سکتے ہیں، اور براؤزر ان تمام HTML CSS اور jQuery کو پروسیس کرے گی اور آپ کو جو ویب پیج ہے وہ ڈسپلے کر دے گی. لیکن اگر آپ کے پاس PHP یوز ہوئی ہے اور MySQL یوز ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو سرور کی ضرورت پڑے گی. سرور میں آپ کے پاس انسٹال ہونی چاہیے PHP اینڈ MySQL. اسی لیے ہم ونڈوز کے اوپر بھی ویمپ کے ذریعہ زیم کے ذریعے اپاچے PHP اینڈ MySQL انسٹال کرتی ہے. دین ہمارے پاس ایک ڈائریکٹری کریٹ ہو جاتی ہے. دین اس کے اندر ہم ڈفرینٹ فولڈرز کے اندر اپنے پروجیکٹس کو سیو کر سکتے ہیں اینڈ لوکل ہوسٹ کے تھرو ہم اسے ایکسس کر سکتے ہیں ایزیلی. Okay, so the last part of this video is how web server works. ہمارے پاس دو قسم کی ویب سائٹس ہے، اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک. سو کس طرح ہمارا ویب سرور اسٹیٹک ویب سائٹ کو پروسیس کرتی ہے اینڈ کس طرح ہمارا ایک ویب سرور ڈائنامک ویب سائٹ کو پروسیس کرتا ہے. سو ہمارے پاس جب ہم ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں فار ایگزامپل google.com کے اوپر اگر ہم ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں براؤزر میں ہم google.com انٹر کرتے ہیں تو براؤزر کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈومین ہے اس کے بیک پہ ہمارے پاس DNS کے اندر ڈومین نیم سرور کے اندر اس ڈومین کے ساتھ ایک IP لنک ہوتی ہے. دین وہ IP کسی کمپیوٹر یا کسی سرور کی IP ہوگی جس کے تھرو وہ ڈومین اس کے ساتھ لنک ہوتی ہے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. تو براؤزر کیا کرتا ہے اس ڈومین کی IP کو وہ فیچ کر دیتا ہے. فیچنگ کرنے کے بعد جس پیج کو ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے یا جس پیج کو ہم نے فیچ کرنا ہوتا ہے، فار ایگزامپل google.com کو ہم نے فیچ کرنا ہوتا ہے تو وہ ریکویسٹ سرور کے اندر چلی جاتی ہے. تو سرور پھر کیا کرتا ہے اس ریکویسٹ کو گیٹ کر دیتا ہے. دین اس ویب پیج کو ہارڈ ڈرائیو سے نکالتا ہے کہ اس ویب پیج کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایک اسٹیٹک ویب سائٹ ہے جس کے اندر HTML CSS جاوا اسکرپٹ یوز ہوئی ہے تو اپاچے فار ایگزامپل ایک ویب سرور ہے انجن XP ہمارے پاس ویب سرور ہے. سو وہ اسے فیچ کرے گی اس پیج کو ہارڈ ڈرائیو سے کہ ہمارے پاس index.html پیج کو ہارڈ ڈرائیو سے فیچ کر دو. وہ فیچ کر دے گی. دین اس کی جو کوڈ ہے اس کو دیکھے گی کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی اسکرپٹنگ لینگویج یوز ہوئی ہے کہ نہیں، فار ایگزامپل PHP یوز ہوئی ہے کہ نہیں. دین اگر ہمارے پاس PHP یوز نہیں ہوئی ہے دین وہ اس ریکویسٹ کو گیٹ کرے گا اور دیکھے گا کہ یہاں پہ کوئی لینگویج یوز نہیں ہوئی ہے. دین وہ ریکویسٹ بیک کر دے گا اس ویب پیج کو. تو وہ ویب پیج چلی جائے گی ہمارے پاس براؤزر کے اندر اور براؤزر کے اندر نارمل پروسیس ہوگی جو HTML فارم میں ہمیں جو ویب پیج کی ریکویسٹ ہم نے سینڈ کی ہے وہ ہمیں ڈسپلے کی جائے گی.
दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस फॉर स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है फॉर डायनेमिक वेबसाइट, क्योंकि हमारे पास डायनेमिक के अंदर पीएचपी और माईसीक्वल आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो लैंग्वेज है वो हमने पीएचपी ली है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे वर्डप्रेस की। तो हम रिक्वेस्ट जब सेंड करती है अगेन ब्राउज़र के अंदर किसी भी डोमेन के ऊपर, तो ब्राउज़र क्या करता है, अगेन उसकी आईपी को फेच कर देता है। देन वो रिक्वेस्ट चली जाती है उस आईपी के ऊपर, और वो आईपी जिस सर्वर के साथ जुड़ी है वो रिक्वेस्ट वहाँ पे चली जाती है। देन वहाँ पे सर्वर को देखा जाता है कि हमारे पास कौन सा वेब सर्वर यूज हुआ है। अगर ASP.NET है तो उसके लिए IIS सर्वर यूज हो रहा होगा, या कोई और सर्वर यूज हो रहा होगा। अगर PHP है देन उसके लिए अपाचे है, Nginx यूज हो रही होगी। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अपाचे के अंदर चली जाती है। तो अपाचे हार्ड ड्राइव से उस पेज को फेच कर देता है। देन उसे देखता है कि उसके अंदर की कौन कौन सी चीज़ें है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, तो वो स्टैटिक बन गई। तो आ, वो तो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी कि किस तरह होता है। देन डायनामिक के लिए हमारे पास पेज के अंदर PHP और डेटाबेस की क्वेरीज होगी। ठीक है, तो अपाचे जब उस पेज को फेच कर देता है तो उसे देखता है कि उसके अंदर पीएचपी है। तो इसी तरह अपाचे के ऊपर हमारे पास अपाचे के साथ साथ हमारे जो वेब सर्वर है उसके अंदर पीएचपी और माईसीक्वल भी इंस्टॉल होगी। तो अपाचे क्या कर देता है, जब वो लैंग्वेज पे आ जाता है वेब पेज के अंदर कि यहाँ पे पीएचपी यूज हुई है, तो वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है टू पीएचपी। देन पीएचपी उसे प्रोसेस कर देती है कि हमारे पास यहाँ से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हो रही है। देन वो प्रोसेस कर देती है और सेंड इट बैक टू अपाचे। देन अगर डाउन हायरार्की में हम उसकी एग्जांपल लें, तो जब वो नीचे आ जाता है हमारी जो कोड है अपाचे जब उसको रीड करती है, देन उसके अंदर हमारे पास माईसीक्वल की क्वेरीज आ जाती है फॉर एग्जांपल। तो अपाचे क्या कर देता है, माईसीक्वल को वो क्वेरी सेंड कर देता है और माईसीक्वल उसे प्रोसेस करके वापस भेज देती है। तो हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट है वो सर्वर साइड पे हो जाती है। जितनी भी लैंग्वेजेस हमने यूज़ की होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने PHP यूज़ किया है, तो वो प्रोसेस हो जाती है सर्वर के अंदर, और हमको हमारी जो अपाचे सर्वर है उसको रिक्वेस्ट कंप्लीट मिल जाता है एक वेब पेज की शक्ल में। देन वो रिक्वेस्ट हमें रिटर्न कर देता है इनसाइड द ब्राउज़र। जिस यूआरएल को हमने फिच करना होता है, जिस एड्रेस को हमने फिच करना होता है, जिस पेज को हमने फिच करना होता है ब्राउज़र के अंदर, तो वो पेज हमें डिस्प्ले हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। वहाँ पे PHP या माईसीक्वल की कोई क्वेरीज आपको नहीं मिलेगी। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस जो वेब सर्वर साइट पे होता है फॉर डायनामिक वेबसाइट एंड फॉर स्टैटिक वेबसाइट। आई होप आपकी इल्म में इजाफा हो गया होगा कि किस तरह हमारे पास या हमारे साथ वेबसाइट्स वर्क करती हैं, या एक वेब सर्वर किस तरह काम करता है, और वो किस तरह स्टैटिक वेबसाइट को और डायनामिक वेबसाइट को प्रोसेस कर देता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती है अगली वीडियो में, लेकिन वीडियो को चेंज करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन गो एंड सब्सक्राइब, बटन नीचे होगा, ठीक है, सब्सक्राइब की बटन, और हिट द बेल आइकन ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं अपलोड कर दूंगा। So in the next video, we will install a web server on our Windows computer. अगर आपके पास Mac है then आप उसको इस्तेमाल करते हुए भी वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। If you are using Linux, then Linux के ऊपर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। So मिलती है अगली वीडियो में। Stay tuned and don't forget to share this video, subscribe to the channel and like this video. Have a good day. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.